Okay, hi everyone. So welcome back to another video. Okay, in this video, I'm going to show you how to draw and explain the orbital overlapping diagram for sp2 hybrid by using AlCl3, SnCl2, and NO3 minus as example. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to draw the orbital overlapping diagram for AlCl3, SnCl2, and also NO3 minus. Okay, so we're going to start with AlCl3. So macam biasa, the first step before you draw the orbital overlapping diagram is by drawing the Lewis structure with exact molecular geometry, and you need to calculate the formal charge for each of the atom, okay, in the molecule. So if you draw the Lewis structure and calculate the formal charge, so the formal charge on each of the atom in AlCl3 ni awak akan dapat equals to 0. Okay, and then after you draw the Lewis structure, you calculate the formal charge. Then you need to determine the type of hybridization on the central atom. So if you look at the central atom, okay, around the aluminium, around the aluminium we have 1, 2, 3 sigma bond and 0 lone pair. So 3 sigma bond and 0 lone pair, that means the hybrid on the aluminium is going to be sp2 hybrid. And sp2 hybrid will have the geometry of trigonal planar with a bond angle of 120 degree. So after you draw the Lewis structure, calculate formal charge, determine the hybrid, then you need to draw the valence orbital diagram for the terminal and also for the central atom. Okay, for the central atom aluminium, since aluminium is located on group 13 period 3, that means aluminium will have a 3 valence electron. Okay, so the configuration is going to be 3s2 and 3p1. So we have 2 electron on the 3s and 1 electron on the 3p. So if you look at the Lewis structure of aluminium, okay, aluminium have 3 sigma bond. So that means if aluminium have 3 sigma bond, that means aluminium need to have 3 single ataupun unpaired electron. But if you look at this orbital diagram at the ground state of aluminium, we only have 1 unpaired electron. So macam mana nak jadikan 3, kita akan excitekan one of the electron from the 3s to the 3p orbital. Kita akan excitekan dia. So during at the excited state, so we have 1 electron left on the 3s and 2 electron on the 3p. And we know the aluminium is sp2 hybrid. That means we need to combine 1 s orbital and 2 p orbital to form sp2. Okay, so s orbital dia 1 elektron, 3p orbital ada 2 elektron. Okay, so lagi satu 3p yang kosong ni awak kena biarkan, tapi masih awak kena lukis. So that means the formation of the sigma bond between aluminium and chlorine itu, kita hanya akan gunakan unpaired electron dekat sp2 orbital, sp2 hybrid, sorry. So chlorine is group 17 period 3. That means chlorine will have a 7 valence electron. So that means 2 of the electron will occupy 3s orbital and 5 of the electron will occupy the 3p orbital. So kalau awak tengok dia punya orbital diagram, okay, the valence ataupun the overlapping itu akan berlaku dekat this 3p orbital. Sebab hanya 3p orbital ni je yang ada unpaired electron. This 3p and this 3p tak boleh overlap dah. Sebab apa? Sebab dia dah ada pair electron. So kalau dah ada pair electron, dia tak boleh overlap kalau kita ikut valence bond theory. Okay, dan aluminium ini dia akan form sigma bond dengan this unpaired orbital daripada chlorine. Okay, so now kita dah buat orbital diagram, kita boleh draw the orbital overlapping diagram. So aluminium is sp2. sp2 macam saya kata tadi, the geometry of the sp2 is trigonal planar. So awak lukis trigonal planar. That means there are 3 lobes. So 1. Okay, so dia ada 1. Okay, 2. Okay, and then 3. Okay, dah label dia punya elemen aluminium. Okay, and then label dia punya hybrid sp2 hybrid, and make sure dekat setiap satu loop tu awak letak siap-siap pair electron. Okay, so each of, kalau awak tengok dia punya Lewis structure, okay, akan ada 3 bond.
Maknanya dekat setiap satu loop dalam aluminium tu akan overlap dengan loop 3p orbital daripada klorin. Casing yang akan overlap adalah 3p. So the shape of 3p adalah dumbbell. So kalau dumbbell awak kena lukis. So dan ni adalah 3p orbital, awak label 3p, awak label atom dia, awak label dia punya bond. Bond dia adalah sigma bond. Okay. So awak buat yang sama juga untuk setiap satu. Ni. So awak buat satu. Okay, dua. So ini adalah 3p. Okay, adalah 3p, ini adalah sigma dan awak label dia punya atom. Okay, lagi satu yang dekat loop ni. So ini awak label 3p. 3p, awak label atom, awak label bond. Baru dah cukup semua label. Awak label setiap loop dalam hybrid, awak label setiap loop untuk terminal atom, orbital dia. Awak label dia punya overlapping sigma ke pi, awak label dia punya atom, baru dah bentuk dia betul, baru awak boleh dapat 3 markah untuk orbital overlapping diagram. So total markah dia selalu 7 ataupun 8 markah. Okay. So ini untuk AlCl3. Okay, so the next example is SnCl2. So if you draw the Lewis structure of SnCl2, okay, what you will mean is you have 2 sigma bond and 1 lone pair. So 2 sigma bond plus 1 lone pair equals to 3. So kalau 3 dia punya hybrid dia adalah sp2 hybrid. Klorin ini terminal atom dan klorin ini tak ada multiple bond. So that means klorin ni awak tak perlu hybrid kan. Okay, so kalau awak tengok, kira formal charge, each of the atom will have formal charge equal to 0. Okay, and now awak buat conclusion. Since there are 2 pi bonds and 1 lone pair on the central atom aluminium Sn, therefore the hybrid around the central atom Sn is sp2 hybrid. So dah buat conclusion, kita kena buat dia punya orbital diagram. Okay, for Sn, okay, Sn is group 14 period 5. So that means the valence electron will occupy 5s and 5p. So the group 14, that means tin ini akan ada 4 valence electron. So 2 of the electron will occupy 5s, another 2 will occupy 5p. So if you look at the Lewis structure of the tin chloride, tin 2 chloride, so kita ada 2 sigma. So 2 sigma, that means awak kena ada 2 unpaired electron. 1 lone pair bermaksud awak kena ada 1 pair elektron. So kalau awak tengok dekat ground state of tin ni, awak dah ada 2 unpaired elektron dan 1 pair elektron. So maknanya excited state dia akan sama dengan ground state. Maknanya awak tak perlu nak excitekan mana-mana elektron. So dekat excited state tu awak akan salin balik sahaja orbital diagram dekat ground state. Okay, since the hybrid on the Sn itu adalah sp2 hybrid, that means you need to combine 1s orbital and 2p orbital. So saya akan combine 1s orbital ni daripada 5s and 2p orbital daripada 5p. So yang 5p yang kosong ini awak kena lukis juga, awak kena biarkan. Okay, for the chlorine adalah valence orbital dia akan occupy 3s and 3p. So 3s2, 3p, 5. Okay, so that means each of the electron ini akan form sigma bond dengan 3p orbital dekat klorin. Dia akan buat end-to-end overlapping. Lone pair ini sebab kalau awak tengok Lewis structure ni, awak akan ada 1 lone pair. So now kita dah boleh lukis dia punya orbital overlapping diagram for SnCl2. So we start with the Sn. Sn adalah sp2 hybrid. So sp2 hybrid, the molecular the geometry is the trigonal planar. So kita lukis trigonal planar. Okay, so trigonal planar, that means dia ada 3 loop. Okay, so awak label terus Sn, awak terus label dia punya hybrid orbital, awak terus lukis dia punya pair elektron. Okay, kalau awak tengok Lewis structure ini, okay, kalau awak tengok dia punya Lewis structure, okay, lone pair itu akan terletak di atas. So maknanya awak punya orbital overlapping diagram pun, lone pair itu pun mesti kena dekat atas. So maknanya awak akan biarkan kosong dekat sini. Maknanya dekat sini tak ada apa-apa overlapping. Dan overlapping itu hanya akan berlaku dekat loop yang sini
dan loop yang sini. Okay, since chlorine itu yang akan involve dalam bonding adalah 3p orbital. Okay, 3p, the shape of 3p is dumbbell. Okay, dumbbell, awak lukis dumbbell. So awak label chlorine, awak label 3p. Since dia adalah end-to-end overlapping, awak label dia sebagai sigma. Same goes untuk this slope. Dia akan overlap dengan 3p orbital. Okay, ini adalah chlorine dan ini adalah sigma bond. So this is the orbital overlapping diagram for FnCl2. Okay, so the next one is NO3 minus. So this is the last example for sp2 hybrid. Okay, so if you draw the Lewis structure of NO3 minus, you will have one N double bond O and single bond O. Okay, if you calculate the formal charge, if you calculate the formal charge, on the double bond O, the formal charge is 0. Okay, nitrogen, the formal charge is +1, and each of the oxygen, the formal charge is -1. Okay, so dah draw dia punya Lewis structure, dah calculate dia punya formal charge. Now kita boleh buat conclusion dia ada hybrid apa. Okay, on the nitrogen, si nitrogen ni central atom wajib awak cari dia punya hybrid. Since there are 3 sigma bond, okay, kalau awak tengok, we have 1, 2, 3 sigma bond around the central atom end. So the hybrid on the nitrogen is sp2 hybrid. Okay, hybrid dia adalah sp2. Okay, tapi awak tengok oksigen ini, even though oksigen ini adalah terminal atom, tapi since dia ada multiple bond, kita kena cari dia punya hybrid. So kita kena cari dia punya hybrid. So kalau awak tengok, oksigen ni ada 1 sigma, 2 lone pair. So 1 sigma and 2 lone pair, maknanya dia punya hybrid dia juga adalah sp2 hybrid. Hybrid dia juga adalah sp2 hybrid. So awak buatlah conclusion. So since there are 1 sigma bond and 2 lone pair electron on the oxygen, so saya label ni sebagai oxygen A, so the hybrid is sp2 hybrid. Okay. So and then kita buat dia punya orbital diagram. Yang ni kena banyak sikit lah sebab awak kena buat untuk nitrogen yang ada hybrid, oksigen ada hybrid dan oksigen yang tak ada hybrid. Okay, since nitrogen itu formal charge dia adalah positive 1, sebab tu saya tulis nitrogen plus ground state. Okay, initially nitrogen, the valence electron on nitrogen is equals to 5. However, if the nitrogen have a formal charge of +1, that means nitrogen already lose 1 electron. So now at the ground state of the nitrogen N plus, the number of valence electron is equals to 4. Asal dia 5 sebab dia punya formal charge positive 1, that means dia dah lose 1 electron. Dia dah lose 1 electron, so akan tinggal 4. So if you look at the nitrogen, okay, around the nitrogen, we have 1, 2, 3 sigma bond. So 3 sigma bond is equal to 3 times unpaired electron. Maknanya awak memerlukan 3 unpaired electron. Tapi around nitrogen juga awak 1 pi bond. Okay, 1 pi bond juga menunjukkan awak perlukan 1 lagi unpaired electron. So total on the nitrogen itu awak memerlukan 4 unpaired electron. Tapi kalau awak tengok dia punya orbital diagram, awak baru ada 2. Okay, awak baru ada 2 unpaired electron. Macam mana nak jadikan 4? So kita akan excitekan one of the electron from the 2s orbital. We're going to excite to the 2p orbital. So kita akan excitekan dia. So now the 2s dah tinggal 1 elektron sebab kita dah excitekan 1. So 2p pula ada 3. Okay, since the nitrogen is sp2, that means we need to mix 1s orbital and 2p orbital. Okay, so kita akan gabungkanlah 1s dengan 2p. So extra 2p ni awak salin juga balik. So that means yang hybridized ini kita akan gunakan sebagai sigma bond untuk formation of sigma bond. Yang unhybridized 2p ni kita akan gunakan untuk formation of the pi bond. Okay, for oxygen A, the formal charge is equal to 0. So oxygen dia punya ni adalah 6. So 2s2, 2p. Okay, so kita akan 2p, 4. So if you look at the oxygen, okay, oxygen will form 1 sigma bond dengan nitrogen and 1 pi bond dengan
nitrogen. So maknanya oksigen memerlukan 2 single pair electron. Dan around the oxygen juga kita ada 2 lone pair. So maknanya oksigen ground state dengan oksigen excited state ni untuk yang formal charge 0 awak tak perlu buat apa-apa. Sebab dia punya bilangan single pair electron dan bilangan lone pair electron yang awak perlukan dah cukup. So kalau dah cukup maknanya excited state dia akan sama dengan ground state. Since hybrid untuk oksigen tu adalah sp2 hybrid, okay, awak gabungkan satu s orbital dan awak akan gabungkan 2 p orbital. So lagi satu tu dia akan jadi unhybridized. So maknanya dekat sini awak ini kita akan gunakan untuk form satu sigma bond dengan nitrogen. Yang ini kita akan gunakan untuk form pi bond dengan nitrogen. Okay, O minus. Okay, ni adalah O minus O minus, initially oxygen, kalau formal charge 0, maknanya oxygen ada 6 valence electron. Okay, now the formal charge of the oxygen is -1. So that means oxygen already gain extra 1 extra electron. So now the number of valence electron on oxygen minus is equals to 7. So 2 of the electron will occupy 2s. 5 of the electron, 5 of the electron will occupy 2p. So ini yang kita akan gunakan untuk form sigma bond with nitrogen. Dia akan form sigma bond with nitrogen. Now kita dah buat dia punya valence orbital diagram untuk excited state, untuk hybrid semua. So kita boleh lukislah dia punya orbital overlapping diagram. Okay, so nitrogen, nitrogen is sp2 hybrid. So the geometry is trigonal planar. So mana dia 3 lobe. Okay, so dia 3 lobe. So 1, 2, 3. So label terus N plus. Sebab apa plus? Sebab dia adalah formal charge positive 1. So this one is sp2. Okay, awak label terus, awak terus lukis pair elektron dia. Okay, kalau awak tengok dia punya Lewis structure, oksigen single bond ni pun dekat bawah. Okay, oksigen yang single bond tu dekat bawah. So maknanya untuk awak punya orbital overlapping diagram pun awak kena lukis oksigen yang single bond dia dekat bawah. Since oksigen yang overlap itu datang daripada 2p orbital, okay, awak kena lukis 2p. 2p orbital, the shape of 2p orbital is dumbbell. Shape is dumbbell. So awak lukis ni O minus. Okay, ini 2p. Dan bond dia adalah sigma bond. Same goes dengan this side. Okay, this side awak kena lukis label O minus. Sebab apa O minus? Sebab oksigen ini dia punya formal charge adalah negatif 1. So ini 2p orbital. Okay, ini sigma bond. Okay, oksigen yang dekat atas tu, kalau kita tengok balik dia punya Lewis structure. Okay, this is the Lewis structure lah. So ini dia punya charge is plus, NO3 minus. Okay, so oksigen yang dekat atas itu akan form satu sigma bond. Dan oksigen ini dia punya hybrid adalah sp2. Okay, hybrid dia sp2 dia akan form satu sigma bond. Okay, kita lukis dulu sigma bond. Since the hybrid dia sp2, dia mesti trigonal planar. Okay, dia mesti trigonal planar. Okay. Okay, so ni awak akan label dia sebagai sp2, sp2, sp2. Ini adalah O. O ni tak ada charge sebab dia punya formal charge dia sama dengan 0. Okay, so ini awak label. Okay, between nitrogen and oxygen yang dekat atas tu kita akan ada satu pi bond. Okay, pi bond maknanya dia akan overlap secara sideways. Okay, akan overlap secara sideways. Maknanya kalau saya lukis macam ni. So yang ini pun kena melegak juga. So yang ini pun kena melegak juga. So akan ada elektron. So dia akan overlap sideways dekat sini. Sini pi bond dia. So this is the orbital overlapping diagram for NO3 minus. Okay, for NO3 minus. Okay, and I think that's all for today's video.
Okay, so in the next video, we're going to learn on how to